होउची खाली आमे मदर्स डे आसिले कि शाशु हो कि माँ हो केक काटिदबा कि भल भल जिन आनीदबा सेटा भी हुए कहीं वर्ष सारा जीवन सेलिब्रेट करदे आम बहुत किसी कर पकड़ से भल रखु आउ समस्ते शाशु शशुर हो माँ बाप हूँ ये हेले जीवंता ठाकुर आम आभोड करके मंदिर दिं देवता पूजा से किसी न था एक्चुअल बापा माँ होती जीवंता देवता। हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को मोर आउ एक ब्लॉग आप बहुत सारा स्वागत। आज हूँ आमर शाशुर सेकेंड डे आठी मो झी आ मो पुतुरा माने मुन्नू शोचन मुन्नू आउ टिन्नू दी जन शोचन दी भाई भौणी शोचन आम ये दी भाई भौणी ऊपर शोते आम शाशु बहुत तले शोलु। तो चलतु आज दिन टी देखु ब्लॉग केमती कौन हो देखते आज पुणी शाशुर ब्लॉग तसला नहीं सुपरिया नहीं पड़ी और कौन बोलते नहीं गन सब नहीं आज कौन हबो मु भी बास्केट बैठे बनो ठाकुर वासन ना मारिया आपा खाई देगी लंच पळे तो छुट्टी तो थोर भाई थे के जानते बैठले ना हां मु कहितले ना मैं नहीं गेसे केक नहीं गेसे केबे आमे तो रोई पानु आज देखलो सा रोई के देखला पळे ड्रॉइंग क्लास बंद करदेली डांस क्लास बंद करदेली केवल ये पाठ जक अब शनिवार रविवार गोटे कोठी जीव जाई करिवो नै शनिवार रविवार से क्लास तो शनिवार रविवार हम जानि ता से चालू हमर टाइम टेबल स्टार्ट हेला सकाळ रो रूटीन गाधा बदा सरला पूजा पूजी सरला तर पळी आसली मो ड्यूटी करी ता ड्यूटी मैं काटी कुटी देली तर बसे खाए मु ता बना गोटे खाए गोटे पके दे पानी चाहि दियो मन लागियो कौन छुआ कौन बड़ छुआ कौन 18 प्लस है भी से डालमा खाऊ तुम कह आम कौन छुआ बोली डालमा खाऊ माँ यहाँ कोई डालमा दो नहीं मासी जो गछ सुदे मजरे न पके दी ए दीटा हां दीटा तीनटा दे गुटी गछरा गोटे हेला पके दे दो फुटा ना 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 फुटा तो हम ना कर ये छुआ भी भल पाइए खाया नहीं मां लो एंको डालमा दबो नहीं ये सब बड़ा पिला के डालमा खाइए नहीं बड़ा पिला हमें डालमा खाइबो भी ना देले भी खाइया नहीं हमें कौन डालमा खाया हापड़ा मारी खाली हेलो सासु बोंको गप सरला ना सासु बोंकर गप सरी गला निज निज ड्यूटी मामा एटी तांको ड्यूटी करछन जोटा कि हला ठाकुर बासन मजा परिया काटी दे गइल सीता आउ एठी छोटी मामा तांको ड्यूटी करछन जोटा हला रोसई करबा आज कोन होउची ये जते आज आलू बघना हबो हम मो पई पखळ अछि न पखळ हां आ सेटा हला पोटो भजा है छेचा दिनो पोटो छेचा गाजर पई हला डालमा आउ भेंडी गोटा भजा हम आलू बैगन खटा तरकारी हम आ कौन हम शाग पोई शाग भजा जो कटा गुटी सब जाई सॉरी मनु मुनु तो पळेला मनु घर पखाड़ खादम दी गोर भी दीदा भात खाई आज और बजावा आमे करवा चावल काई ना आमे पळे मु आज ना हां बा इसा कर दे चावल दियो ना कोन करछु ता ऊपर उठेबु काली बा भोग पई एटा काटथिलु आ रखी दो कोन हबा पानी पानी बसेबु आ टे ऊंचे जान मादर से टेक कुछ तो गाइस हमारा पखड़ा खाइबा लगे होने तो जमाई साइड रे रू फसी जाउ हमर एठी आज एठी पखाळ एडा कोन जान नै आलू छोड़ा आलू बगरा आई नहीं खाली दर बगरा चकुटा करे ना प्लेट साग
जोड़ा यो तो भाई मु एटा करेनी मु एमती करेनी एमती करे ना ना जोड़ा ज्यादा बॉडी छचा काई भी हो चला हो छाड़ एटा ला बॉडी छचा चकुड़ी जोड़ा प्यारी हां येला साग गोट जो मंजी बंडी एटा पोटल छचा हां बस हो गया कंचा लंका एटा खाइबू एटा कंचा लंका एटा लूण पानी भात लंका जम्मा राखबो हाँ जमा राखो ना कौन सा लगा आने के पूरे दिन लंका पाउडर एकाथरे मोरा पके देम देखो ना आलो पूरा आग नहीं ना सो गाइस खाओ ना खाई को केम दोइछ गेलु बस ये भी बस ये माछ सादा बियर गंड लागि छी मो धन ए भारी पखाळ नि साहिला तार खाली कुछ पखाळ मन गाधे गोलु नु खाई गाधे न बढ़िया लगे खाई गाधे खाई दे की गांडी चंगा आइ जो साथे एठी पड़ी जिम पेटे की पड़ी जिम पेटे के तापर हे गाधे मां भात को देखियो टिके जाहुलो कौन कोई की धन्यवाद देवी देह मन नहीं बजाउन म देह हाथ में थोड़ी छोटा उठल आपन काली दे हां कर दे थैंक यू सो मच से येलो कलर टा किंतु भाजी बेसी सुंदर अच्छी पूरा सही भलिया ए जो ये कलर पिला पर्पल कलर पिला हैला मन लई जाई मदद दे माई मदद से जळे द मदद दे किनु भला छ हां तमे घर रहउ बधे हेबे मु तो आसली काल 4 दिन एमे दे कोन हेइलानी पूरा कोन झोड़ी झाड़ी वालानी मुंह काई सब स्पॉट सब नाली नाली सब ये बाहर 50 केजी वजन भाज अछि कम मत झड़ी भारी गुडा गो छ मु केते आंत ना तुम 80 जाइदिले पुणी आसी घर पुणी गलो ना रोसे तमे ना मांग करछो मांग करछो खुशी आसीबो ना आसीबो सर कोरा फुट रोछ आसन पानी खंडी पी पी ना जाए ए खेती तो खड़ा कोड जाउ छ हां पूरा शॉर्टकट दे ओए बूढ़ी आलू बाहर गांडर बेटा आदि बुझ ना कोना हां कोना ना आमी बुलुच बहुडा दिन छ देखला तम पई आछि ले कियर हैप्पी मदर्स डे धर मन अछि कोन पई लुटा डालिया पानी भी जाई नहीं जाइला देखन मन माने ना छय जने जाई दिले बिलो मो मां छा कोआडे गले देखो मु जाई गली ना कोई ना मजा आसुन हम जाई गली ना कोन नहीं यार हेलो अच्छा डाली खाइले सब तमे डाली फुटा तरकारी सब खाइले मां कोन कहथे हम डाली खाइमोनी डाली केती खाइ खाली देखियो कोन नेती नहीं गई हांडी छेदर परसे नहीं मु तो खाली डाली खाइछि ई तते कोनी फुटा तरकारी तू बोल ना तू कोई मु खाइबी नहीं फुटा तरकारी कोई तो आसन दे खाइ दो मु खाइमेनी एक बार जाइतला ए भात तो आखो रंग लो टाण अछि मांगे हां से भात टाण अछि अच्छा जोड़ा दे दिले टाण से टाणा टिके रे बाबू मां को खांदी टाण तो जियो खाए टाणा तो कर सब टाणा ओइना करचुली नहीं जाबो ओइ खाने नहीं जाबो मसूर डाली करन देगा ताकर सब दिन मसूर किलो मसूर डाली कोन दे दे ताकर पर दिन नहीं ता सब दिन मम्मी 3टा को जिबा खाइला बेले नहीं जीवा आसी पुइना दियो जा दिन खाए नहीं ता तरकारी हां पखाଳ ଭାତ ମାମୁଁ ଆଇଲେ ମାମୁଁ ଦେବେ ତାପରେ ଖାଇବେ हेलो हाय गाइस गुड आफ्टरनून सो गाइस मामांकर नड़िया कथा नहीं गले काठ नहीं गले जानवा कथा नहीं गले आउ एबे हम जाउछु भद्रक रची कौन करछु भाई देला को खाइबा मता आनी लेई थांता तोर फाळे रोजी रे फाळे खा मु पान खाइ ना मु पान खाइ खाइ पारे ना गुट्टा काई खाइ नहीं तो कौन हो मोरी ना तमे चुबेबा कोन एकादर गुटे काल काल छोड़ धरिया मुना आगु आने पान मिठा पान आने ले मु पान खाया तियामा कोपर छोटिया में जीवनी घास मुनु को समय चाले बुले आसबु हमर बेखन काल 2 दिन बुले आसबु
ମୋ ମାମା ପାଖରେ କରିବ ମୋର ହେଲା ବୁଲିକି ଆସିଛ ମାମା ପଳେଇବ ପୁଣି ନା ଆମେ ତ ଛାଡି ପଳେଇବେ ନା ଅଧରା ଅଧର କାନ୍ଦିବ ଫେର ସୋନୁ ଭଳିଆ ନେଇକି ଆସିବେ ଫୋନ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା ଖାଲି ଗଲା ଭୋଜି ହେଲା କହିଲା ମାମା ଖୋଜିବିନି ମାମା ଖୋଜିବିନି ପଡିଆ ହେଇକି ଯୋଉ ଆଖିଟା ଯୋଉ ଇଏ ହେଲା ସେଇଠୁ ଖାଲି କଣ ତା ମାମା ଆଉ ଖୋଜୁଛି ଘରକୁ ଚାଲୁନୁ ତମ ଘରକୁ ଚାଲୁନୁ ମାନେ ଏଇ ଘର ତମ ଘର ହେଲା ସେ ସେତେବେଳେ ଯା ଖାଲି କହ ତମ ଘରକୁ ଚାଲ ତମ ଘରକୁ ଚାଲ ହଁ ହଁ ମନ ଘରକୁ ଦୌଡୁ ଜମା ନୁହଁ ପାଞ୍ଚଟା ଆସିବ ହେଲାନି ନା ଆସୁଛୁ ବୋଉ ରୋଜି ଆସୁଛୁ ଭାଇ କଣ ନା ଟା କିଛି ଦିନ ଯିବ ବହୁତ ଦିନ ପଳେଇବ ଆମର ଏଠି ସଲ୍ଟ ଏରିଆ ମୁଁ ଚାଲିବି ନା ଜାଗା ହବ ବସି ରହିବେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ହେ ନା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ନେଇଯା ପଲିଥିନ ଦେବେ ଟଙ୍କାଇ ନେଇଯିବ ପଳେଇବ ରହିବ କାହିଁକି ପଳେଇଯିବ ଆମେ ବସ୍ ଆସିଲେ ପଳେଇବ ଦେଇଦିଅ 4ଟା ଦେଇଦିଅ ନା 3ଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ହଁ ବା ବ୍ଲଗ ତମର ଆଜି ଯିବ ଆଉ ଭଲ ନା ସବୁ ହଁ ପଇସା ଅଧିକା ହେଲାଣି ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲେଣି ପୁରା ଆଉ ଉପର ଚୁଟି ବାହାରି ହେଲାଣି ଆଉ ଭାଇ ତ ଟୋପି ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତାଙ୍କର ଗଲାଣି ଯାହା ଥିଲେ ଯେ ମଝେ ମଝେ ଲଣ୍ଡା ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଯା ଲଣ୍ଡା ନା ନା ସେ ଖାଲି ଏଇ ଖରା ଦିନ ବୋଲିକି ନା ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି ପୁଣି ଏଇ ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ନା ପୁଣି ଯାଇ ଲଣ୍ଡା ହେଇପଡୁଛି ଏଇ ବା ଗଲେ ଏବେ ଭଲ ଦିନ ନା ମୋ କାନି କଣ କରିବୁଲୁ କଣ ନାଲୁ ଓହ ମା କାନି ବହୁତ ଏବେ ମା କାନି ସୋ ଗାଇଜ ଆମେ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଗୁପଚୁପ୍ ନେବାକୁ ବସୁଛୁ ମିଲୁ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି 20 ଟଙ୍କା ଗୁପଚୁପ୍ ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିଲୁ ପାଇଁ ନେବୁ ମାମାଙ୍କ ଫରମାଇଶ ଏଇ ଆମର ଗଲା ବେଳେ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ନା ତ ଟାୟାର ଦୋକାନ ପାଖରେ ମାମୁ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ନା ସାଙ୍ଗ ଫେର ଆସିବ ପା यही सागे पहुंची है ओके फ्रेंड्स तो हे आपण मैंने देखिले आम बस वेट करूँ बेताली गाँव में तो आउ वीडियो से है राति 11टा पर टाइम 11:05 हम तो आम बस आसलु से आइसक्रीम फाइसक्रीम खाइलु खाई बस आसलु आसिक पहुँचला 6टा पाखापाखि होगा झील से रोड पाखे गुपचुप खाइला ना आउ मिलू भी आनी तो एमती आणिकिना घर पहुँचला 6टा पाखापाखि होगा आसिली फटाफट गली संगे संगे झाड़ू पोछा भल भल घर कली करना संध्या फंध्या देली तापर पर मो भाई आसी पहुँचेला आम पुओ भी आज जाइए तो चिन्हू हाय कर दियो हाय हाय शो नहीं टोका जीव राति 4टार उठिक जीव मामू सियाड़े शोक घुंगुट छाड़लानी टोका शो नहीं तो राति 4टार उठिक जीव एक्चुअल भाई आसी भाई आमर जेहेतु गोपाल घर आम सब दियंती बैशाख मास पानी दियंती आखंडमणि पानी ढालती सोमवारिया तो यहाँ हूँ शेष सोमवार भी आउ तो सोमवार ना तो भाई आज आसला काली सका सका गाड़ी नहीं मो गाड़ी नहीं जीव से पानी पानी देना आसो सो भाई आसला आ भाई आसला जेहेतु भाई भाई आम बस कथबार्ता हेलु दुख सुख हेलु आना भाई तार जहाँ टिप्स दवा कथा भण जा भाणी 2 जन को देदेला
ଆଉ ଯାହା କିଛି ଲେସନ୍ ଶିଖିବା କଥା ଶିଖେଇଲା ଦିଅଣକୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କଲି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ କରିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ହିଁ ହେଲାନି ତାପରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ତାପରେ କାମଧନ୍ଦା ବି ଟିକେ ରହିଲା ତ ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହଁ ଆଜି ହେଉଛି ମୋତେ ବି ମୋ ଶାଶୁରେ ବି ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲାନି ଟିକେ ୱିଶ୍ କରିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁଇପଦ କହି ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ବୋଲିକି ତ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ତ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯେତେ ସାରା ଆମର ମା ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ତ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ରହିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିରେ ବହୁତ କିଛି ମାଇନେ ରଖେ ବହୁତ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ପଳେଇ ଆଇଲି ଯେହେତୁ ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ହେଇଛି ତ କିଏ କହିବେ ଦେଖାଣିଆ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସତ କଥା କିଛି ମାନେ ଦେଖାଣିଆ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ କହୁଛି ଖାଲି ଆମେ ମଦର୍ସ ଡେ ଆସିଲେ କି ଶାଶୁ ହଉ କି ମା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେକ୍ କାଟିଦେବା କି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଣିଦେବା ସେଇଟା ବି ହୁଏନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷ ସାରା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି କରିବେନି ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ କି ଭକ୍ତିଭାବ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଖାଲି ମଦର୍ସ ଡେ ହେଲେ ହେଇଯିବନି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରି ପକାଇଛନ୍ତି ସେଟା ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସତ କଥା ସମସ୍ତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ସେମିତି ଏହା ମୋ କଥାଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ କି ଏମିତି ଇଏ କରୁଛି ଇଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଉପରବାଲା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିନା ଏଠି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୋହୂ ହିସାବରେ ମୋ ଘରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ଆମ ପାଖ ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ମୁଁ କେମିତିଆ ବୋହୂ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିକି ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଆଉ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମୋର ଇଏ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କିଛି କିଛି କରିପାରେ ସେବା କରିପାରେ ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଉ ମା ବାପ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜିବା ସେଇଟା କିଛି ନଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କଲେ ସବୁ ଦେବତା ସର୍ବଦେବା ଦେବୀ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତ ଏଇ କଥା ଏତିକି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବାସ୍ କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବି ନା ଯାହା କିଛି ମୋର ଭୁଲ ଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାସ୍ ମୁଁ ରହୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ସେଠି ମୋର ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଲାଣି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲାଣି ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଏବେ ଶୋଇବି ଆଉ କାଲି ଭାଇ ଯେ 4ଟା ରାତିରେ ଯିବ ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଯିବ ମୁଁ ଚାବି ଜବାବ ପୁଣି ପକେଇବି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକି ପୁଣି ଟିକେ ଉଠିବି ମାନେ ଭାବୁଛି କାଲି ଭାଇ ବି ଉଠିବ ମୁଁ ବି ଉଠିବାରେ କାହିଁକିନା ଭାଇ ପୁଣି କାଲି ରିଟର୍ନ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ ଆସିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବି ନା ଭାଇ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବ କାଲି ତ ଏମିତି କଥା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେହି ବି ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଥିଲା ତ କେହି କିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବେନି କିଏ କହେ ଏମିତି ଗାଉଛି ଇଏ କରୁଛି ଇଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନୁଛି ନା ବାସ୍ ମୁଁ କ'ଣ ମାନୁଛି ନାହିଁ ସେ ଉପରବାଲା ହିଁ ଦେଖୁଛି ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ମୋର ମା ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏଠି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ